Good morning and welcome, my dear students. Today we are going to take chapter number 6, that is psychological disorders. Today I am going to take bit number 6.6, that is major psychological disorders. In this bit, first we will discuss. Let us discuss bit number B, that is phobic disorder. The word phobia is derived from word phobos, the name of a Greek god of fear. We all are afraid of something or the other, and we normally overcome from it after a little effort and course of time. But whenever something or some situation are dangerous or very dangerous or little dangerous at all, if an individual intensely afraid of it, and that creates problem in adjustment to our daily work or life, that fear is called as phobia. For example, people experiences different types of fear such as fear of height, fear of darkness, fear of water, or dog or cockroach, or being alone, or if blood they see blood, or crowd, or elevator, etc. Sometimes of animals. The individual then tries to avoid that situation at any cost, and it start interfering its daily work or routine. This situation, if persist or continue for more than 6 months, then we can consider that the person is suffering from phobia. Love's phobia, ग्रीक खुदा, फियर जिसको बोलेंगे खौफ के खुदा का नाम है, जो कि फोबोस से लिया गया है। यहाँ पर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी डर का महसूस करता है। वो डर कभी कभार कम या ज़्यादा हो सकता है। कोई चीज़ को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर वो इंसान डर महसूस करता है, लेकिन अगर ये डर और खौफ ज़रूरत से ज़्यादा हो और बेजा हो, और ये हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करे और हमारे काम और कारकर्दगी में कमी आए इसकी वजह से, तो इसे हम फोबिया कहते हैं। अगर ये खौफ कोई मखसूस चीज़ को लेकर हो, जैसे कि किसी इंसान को ऊंचाई से डर लगता हो, और किसी इंसान को जानवरों से डर लगता हो, या अंधेरे से डर लगता हो, या बंद जगहों से डर लगता हो, या किसी नामालूम शख्स स्ट्रेंजर से डर लगता हो, और ये हमारी कारकर्दगी और हमारे मुताबिकत में कमी लाए, हम मुताबिकत नहीं कर सकते, इस परेशानी से हम अगर मुतवातिर इंसान इस चीज़ों से बचने की कोशिश करता है, और ये कोई भी कीमत पर उस चीज़ से बचने की कोशिश करता है वो शख्स, लेकिन ये मसला परेशानी 6 महीने से ज़्यादा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो फ़र्द, वो इंडिविजुअल फ़ोबिया का शिकार है। मिसाल के तौर पर नीनत अपने दोस्तों के साथ कॉलेज पिकनिक पर जाता है, और जैसे ही वो एक हिल्स के टॉप पर पहुंचता है, तो वो महसूस करता है कि उसकी नज़र जैसी नीचे पड़ती है तो घबरा जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। जैसे ही नीचे देखकर वो घबराहट के मारे परेशान हो जाता है, जिसे वो बयान नहीं कर सकता। उसके पैर थरथराने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद वही चीज़ वो महसूस करता है अपने एक अंकल के घर पे जब जाता है, तो वो महसूस करता है कि 15वें माले पर जब नीचे देखता है, तो वही खौफ उस पर दोबारा तारी हो जाता है, जिस वजह से वो हर ऊंचाई चीज़ों से डरने लगता है। और इस किस्म के खौफ को एक्रोफोबिया कहा जाता है, जिसे हम
عام لوگوں کو نہیں ہوتا، لیکن عموماً لوگوں کو اونچائی کا ڈر ہوتا ہے، جسے ہم ایکروفوبیا کہتے ہیں. Next bit we are going to discuss, that is bit number C, depressive disorder. Totally population of 5 to 6% of people suffer from mild depression due to some negative incidents or some other external factors. The individual may experience negative feelings, but it continues for a longer period of time. Then we called it depressive disorder. Feeling of hopelessness, anxiety, and sadness are the major feelings experienced in this disorder. This disorder, in which an individual experiences extreme feeling of sadness as well as guilt for at least 2 weeks, it is called as depressive disorder. عموماً 5 سے 6% لوگ مائلڈ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، جو کہ ہلکے قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے، اور وہ لوگ منفی دباؤ سے گزرتے ہیں، ذاتی زندگی میں پریشانیوں کی وجہ سے، یا بیرونی سچویشنز یا حالات کی وجہ سے وہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. اور یہ متواتر ہمارے ایڈجسٹمنٹ مطابقت میں پریشانی پیش کرتے ہیں. اگر یہ لمبے طویل وقفے کے لیے یہ پریشانی سے دوچار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور ان میں زندگی میں ناامیدی، خوف اور شدید غم کا سامنا کرتے ہیں، تب ہم اسے ڈپریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. اگر یہ کوئی انسان 2 ہفتے سے زیادہ اپنے آپ کو کوئی چیز کا قصوروار ٹھہرائے، اور وہ مطابقت میں اس کی کمی آئے، اس کی کارکردگی میں کمی آئے، تب ہم اسے ڈپریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کی علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ شدید قسم سے مایوس ہوتا ہے، اپنے زندگی میں اپنے روزمرہ کے کاموں کو لے کر وہ زیادہ انتھوزیازم یا خوش نہیں ہوتا، اس کا وزن کم ہوتا رہتا ہے، اس کا کوئی بھی کام میں جو پہلے وہ کرتا تھا دل لگتا تھا، یا اس کے پسندیدہ کام میں اس کا دل نہیں لگتا، اب اس کا کوئی کھانا اگر اس کا پسند کا بھی بنے تو وہ اچھی طریقے سے اسے نہیں کھاتا. وہ اپنی نیند میں پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ تھکا محسوس کرتا ہے، یا بہت زیادہ سوتا ہے، غیر ضروری بہت زیادہ سونے لگتا ہے، اور اسے مایوس ہوتا ہے، بہت زیادہ غم زدہ ہوتا ہے، اور ہر کام کے لیے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور بہت شدید قسم سے ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھار اسے خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں. وہ کوئی چیز پر توجہ نہیں دے پاتا، اپنے ڈیسیجنز نہیں لے پاتا، اور یہ انسان ڈپریسو ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے. سمٹمس آف ڈپریسو ڈس آرڈر: ہیئر our individual feel lack of sleep or sleep excessively. Individual shows less interest in his favorite work or food. The individual experiences lot of guilt, excessive guilt, and make solely responsible for each and everything. He feels extreme sadness and hopelessness. He is unable to make decisions and inability to concentrate on things. This type of person is called as a patient suffering from depressive disorder.